मटन देखी पारे ओहो मटन साइज आपण मैंने देखी पारे पूरा मीडियम साइज रखी झोलटा देखी पारे मीडियम झोल अच्छी मटन टेस्ट आप देखी पारे सतरे ये मटन देखला ना मो पार्टी पानी आसी केते दिन ला खाइले मुझे प्राय 3 मास ला खाउची 3 मास ला खाइबार टेस्ट भलो अच्छी टेस्ट भलो अच्छी हाइजीन भलो अच्छी माने तेल मसला भी कम अच्छी भलो अच्छी रेगुलर बेसिस से खाइ हबो। नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती आशा करूची आपण माने बहुत भलर थिबे मो भी बहुत भलरे अछि। फाइनली मु एबा आसी पहुंचली खंडगिरी रे थिबा होटल अंजलि रे आसी पहुंच गली आउ आपण माने होटल टाटी देखि परथिबे आउ आपण माने होटल ना बहुत सारा आइटम पाई परिए भेज पाइबे नॉन भेज पाइबे आ स्पेशल मटन पाइबे आ चिकेन बिरियानी पाइबे आउ स्पेशल दही पखाड़ पाइबे। चलतु भीतर को जीवा प्रिपेरेशन केमती कौन करछंती ताकू भी देखिबा आ भाईना सहित टिके कथा हबा आउ खाइबार टेस्ट केमिति कौन हेची मो आपण मानको वीडियो माध्यम रे सब किछि कहिबी सब किछि देखैबी आपण मो वीडियोटा पूरा शेष जाय निहाती देखंतु। चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करिवा। फाइनली मु एबे आसी पहुंचली होटल अंजलि आ होटल आपण माने देखि पारथिबे आउ सबुठु भलो कथा कोन जानिचंती आपण माने देखिबे चारि पिटी गच्छ पाइबे मझिर होटल पाइबे देखि पारथिबे पूरा मझिरे होटलटा आउ चलंतु भीतर को जीवा भाईना सहित किछि कथा हवा। आपण माने देखि पारथिबे होटल अंजलि रे आपण माने बहुत सारा आइटम करंती आउ सबु आइटम रे प्राइस भी लिखा जाए देखि पारथिबे। अब चलतु भीतर को जीवा आप देखी पारते एटा हला कैश काउंटर आ होटल एंट्री करू करू आगे भगवान को दर्शन ओम नमः शिवाय तापर अन्य काम करिबा आ होटलटा देखि पारते होटल ये किछटा एम्बियंस आ होटल भी देखि पारते बहुत बढ़िया भाव डाइनिंग भाई सजे साइलेनी आ होटल भी बहुत बड़ा हाइजेनिक देखी पारे भाईना यहाँ रोषे घर यही जगार बहुत सारा आइटम पाइबे। चलतु जी भाईना सहित किसी कथा हवा। भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ केमिति अछंती भल अछि आउ आपन नाटा डे कोंत ना लक्ष्मणधर आउ एबे आपन कोन प्रिपरेशन करछंती यो जी स्पेशल मिक्स तकारी स्पेशल मिक्स तकारी माने कोन देसी मिक्स तकारी एटा देसी कोन पनिपरा कोन कोन आर अछि एपटे छणा आगी रही बंधा अमृतभंडा आज्ञा झुडंग बीन कोबी पोटल गाजर बीट पूरा एपटे रहला कखारु आलू बोडाली चना तादर मिक्स हेकी घांटा हो आ केते वर्ष ला कोन काम करले मोर जन्मरु तो मोर होटल लाइन किंतु एठी हेला मोर 12 वर्ष एठी 12 वर्ष हेलानी होटल ओपनिंग होज आमे दी जण आमे दी भाई आमे अछि भाई ना आपण आउ आपण को आइटमटा करन मोर तो सेंद ऑल टोटल आइटम ऑलराउंडर ए भाई ना हमर चिकन भी ऑलराउंडर केवल ताकर होज फ्रेश होज बिरयानी आज्ञा फेमस ऑलराउंडर हम दी जणा मटन के करिए आज मटन होज तो मटन होज ना रेडी बड़ा एटा बना बाइगण भजा की रहला तरे भर्ता हो बाइगण टमाटो बड़ी बड़ी गोट भर्ता हो ओहो एटा बाइगण भर्ता माने मु जा भी देखु देसी आइटम सब देसी आइटम माने सेटा बाइगण टमाटो पड़ियो रसुण लंका बड़ी बड़ी के भर्ता हो ओ भाई ते सरस तेल पकई देबे सरस तेल तो सेटा न पइला पखाळ मजा नाही एटा रेडी आ यार खाइबार जे टेस्ट जानी जी भाई से जानी जी खाइबार मजा अछि भाई ना जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ अब आपन नाटा टे कोन ना होची सुदर्शन मान एबे आपन कोन प्रिपरेशन करछन बिरयानी ना एटा कोन चिकन बिरयानी ना चिकन बिरयानी एबे वर्तमान कोन माने प्रोसेस कोन करले एटा सब मैरिनेट चाला मसला दिया है सब हेला चिकन मसला तो दे मैरिनेट करले ना को केत दही पइला सब दिन पड़ी के हेला मसला पड़ी के आउ आपको केते समय दम बसिया पड़ियो एटा को 40 मिनिट 40 मिनिट ना 35 रो 35 30 मिनिट ओहो 35 रो 30 मिनिट भीतर या पर दम बसिबो अच्छा कंचार दम बसियो ना 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 चावल रंधा हो
ତ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହେଇକି ତାପରେ ଦମ ବସିବ ଆଜ୍ଞା ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପୋଇ ଆଜ୍ଞା କଖାରୁ ପଡିକି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଘାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଓହୋ ଭାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡି ପଡିଛି ମୁଣ୍ଡ ବି ପଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବି ପଡୁଛି ଏଇଟା କଣ ମାନେ ପୋଇ ପକେଇକି ପୋଇ ପକେଇକି ହବ ସେଇଟା ତ ମାଡ ଯଦି ପୋଇରେ ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ କି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ପକେଇଦେବେ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଏଇଟାର ଫେଭରେଟ। ମାନେ ଥରେ ଖାଇଲେ କେତେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଆଉ ରେଡି ରେଡି ତାପରେ ମଟନ ହବ ନା ମଟନ ହବ ମାଛ ହବ ଚିଙ୍ଗୁଡି ହବ କଙ୍କଡା ହବ କଙ୍କଡା ବି ହବ କଙ୍କଡା ହବ ପୋହଳା ହବ ସବୁ ମାଛ ଆଇଟମ ଭାକୁର ମାଛ ଦିଆଯିବ ରହିବ। ଭଲ ଆଇଟମ ଦେଖିଲି ଭେଣ୍ଡି ଭାଇ ନା ଆପଣ ଭେଣ୍ଡିରେ କଣ ମସଲା ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ହୁଏ ଗୋଟା ଭଜା ହୁଏ ଘରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ହୁଏ ଆଉ କଲରା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯିଏ ଖାଇବ ସବୁ ତ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆଉ ମାନେ ଆଇଟମ ଯିଏ ବି ଖାଇବ ସେ ଭାବିବ ହିଁ ଦେଶୀ ହୋଟେଲ ଦେଶୀ ଗୋଟା ପୋଟଳ ସବୁ ହୁଏ ମାନେ ଦେଶୀ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ଭଜା ହୁଏ କଲରା ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ପୋଟଳ ଦିଏ ଛଞ୍ଚିଣା ଦିଆଯାଏ ଛଚିନାରେ ଦିଆଯାଏ ହଁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ଦେଶୀ ଆଇଟମ ବଡି ପଖାଳରେ ବଡି ବାଦାମ ଛେଚା ହେଇକି ଦିଆ ହୁଏ ଓହୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହୁଏ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହୁଏ ନା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହୁଏ ବଡି ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଶାଗ ଭଜା ହୁଏ ସବୁ ଦେଶୀ ଆଇଟମ ତ ଏଠି ଆଉ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଯେତିକି ଆଇଟମ ଆପଣ ଦେଶୀ ଆଇଟମ ମାନେ ସବୁ ଦେଶୀ ଆଇଟମ ଆମର ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଉଛି ବୋଲି ତ ଲାଗିବ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମସଲାରେ କଣ ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଟା ସୋରିଷ ଜିରା ଆଉ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ବଟା ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ ଖାଇଲେ ମଜା ଆସିଯିବ ଆଉ ମଜା ତ ପଖାଳ ଦେହରେ ଆପେ ଆପେ ତ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ପରେ ଜାଣିବ ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଟା କଣ ଆଉ ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ନ ଖାଇଲେ ଆସିକି ଜାଣିବେ କେମିତି କେମିତି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ଆଉ ଆପଣ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଏ ଲାଇନରେ ତ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ହବନି ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଆଉ ଏଇ ତ ସଂସାର ଆଉ ଏ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଫଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ଫଳ ଆସିବ ଆସିବ ନିହାତି ନିହାତି ଆଉ ଏତିକି ବାକି ଅଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଦିଆଯିବ ଭେଣ୍ଡି ଦିଆଯିବ ବାଇଗଣ ବି ମସଲା ଦିଆ ହବ ବାଇଗଣ ମସଲା ଦିଆ ହବ ଓହୋ ଭାଇ ନା ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି କଙ୍କଡା ମାନେ କଣ ନଈ କଙ୍କଡା ନା କଣ ଏଟା ଚିଲିକା କଙ୍କଡା ନା ବଡ ସାଇଜର କଙ୍କଡା ଆଉ এটা କଣ କଙ୍କଡା ଫ୍ରାଏ ହବ ନା କଙ୍କଡା ଫ୍ରାଏ ହବ ମସଲା ହେଇକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ରହିବ ପୁରା କଷା ଟାଇପର ରହିବ ଯେମିତି କଙ୍କଡା ଦେହରେ ବୁଡେଇ ଉଠିଲା ଦେଶୀ ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ବା ଦେଶୀ ଆଇଟମ ନା ସବୁ ଆମର ଦେଶୀ ଏଠି ଯିଏ ତ ଖାଇବ ଥରେ ଦେଖୁନା କଙ୍କଡାରେ କେମିତି ପୁରା ଚର୍ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଓହୋ ଭାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡା ଭାଇ ହାତ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ବଡ ସାଇଜର ଚିଙ୍ଗୁଡି ନା ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିକେନ ମାଛ ଆଇଁଷ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆଭେଲେବଲ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିକେନ ମଟନ କଙ୍କଡା ପୋହଳା ଚୁନା ମାଛ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାନେ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବି ହଉଛି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଅଛି ବାହାରିବ ଭଜା ହେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ଯାହା ଖୋଜିବେ ତା ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଆଇଁଷ ଯାହା ଖୋଜିବେ ପାଇବେ ଟୋଟାଲ ଠିକ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ କଣ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ କରନ୍ତି ମଟନ ହଉଛି ବିରିୟାନୀ ହଉଛି କଙ୍କଡା ହଉଛି ବଡ ଚିଙ୍ଗିଡି ହଉଛି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗିଡି ହଉଛି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ହଉଛି ପୋହଳା ହଉଛି ନନଭେଜ ଉପରେ ସାଧା ତ ଦୁନିଆ ଆଇଟମ 10 ରକମ 15 ରକମ ଆଇଟମ ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ଭେଜ ହଉଛି ଆଉ ଚଣା ମସଲା ହଉଛି ଆଉ ତଡକା ବି ହୁଏ ହଁ ଡାଲି ତଡକା ସାଧା ମିଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଧା ମିଲ୍ 60 ଟଙ୍କା ସାଇଡ ଆଇଟମ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ସାଇଡ ଆଇଟମ ଡାଲି ଆଉଛି ଭଜା ହଉଛି ଚିପ୍ସ ଆଉଛି ସାଲଡ ଆଉଛି
ଆଉ ଅଲଗା ଆଇଟମ ବି ଆଉଛି 60 ଟଙ୍କା 60 ଚିକେନ ଚିକେନ 100 ଟଙ୍କା ମିଲ୍। ସାଇଡ ଆଇଟମ ଆଇଟମ ଘାଣ୍ଟ ଆଉଛି, ଡାଲି ଆଉଛି, ଚିପ୍ସ ଆଉଛି। ମାଛ ମାଛ ସେଇ ଘାଣ୍ଟ ଆସିବ, ମାଛ 70 ଟଙ୍କା ମିଲ୍। ମାଛ ମିଲି 70 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା। ଆଉ ହେଲା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡି ମିଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଲ୍ 120। 120 ଆଉ ସାଇଡ ଆଇଟମ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘାଣ୍ଟ ଆସିବ, ଡାଲି ସେମ୍ ରହିବ ସେମ୍ ରହିବ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା 70 ସେମ୍ ଆଇଟମ ସେମ୍ ଆଇଟମ। ଆଉ ମଟନ ମଟନ ସାଲୁଟ ଆସିବ, ଆଉ ମଟନ 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ 150 ଟଙ୍କା। 150 ସାଇଡ ଆଇଟମ ସାଇଡ୍ ଆମକୁ ଖାଲି ସାଲୁଟ ଆସିବ। ସାଲାଡ ଆସିବ ମଟନ ଆସିବ ହଁ 150 ଟଙ୍କା। 150 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆଜି ଭିଡିଓ ହଉଛି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ଖୁସି ଆଉ। ଖୁସି ଆଉ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ରେଡି ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ବଡ ଭାଇ ଖାଇବା ରେଡି ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ରାଇସ୍ ଟା ମାନେ ଉଷୁନା ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ଡାଲ ଡାଲି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କି ଡାଲି? ହରଡ଼ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି। ଏଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ହଁ ଚୁନା ମାଛ ଚୁନା ମାଛ, ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ, ଭାକୁର ମାଛ, ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଏଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ, ମିକ୍ସ ଭେଜ ନା, ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା, ଆଳୁ ଚୋଖା ନା, ସାଲଡ, ସାଲେଡ, ଆଉ ମଟନ। ଏଟା ମଟନ। ଓହୋ ଏଟା ମଟନ ନା, ମଟନ ଏଟା ମସରୁମ ମାନେ ମସରୁମ 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 ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଡି ନା। ଏଇଟା କି ମାଛ? ଏଟା ରୋହି ମାଛ, ରୋହି। ଏଟା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଉ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି, ଆଉ ଏଟା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ଆଉ ଏଟା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ଏଟା ଘାଣ୍ଟ, ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ। ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ଏଟା କଙ୍କଡା, ଏଟା ଏଇଟା ମାଛ ବେସର, କି ମାଛଟା? ଏଟା ରୋହି ମାଛ, ରୋହି ମାଛ ନା। ହୁଁ ଏଇଟା ଏଟା ଚିକେନ ଟା, ଆଉ ଚିକେନ। ଚିକେନ କଷା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଟା ଚିକେନ କରି। ଏଇଟା ଚିକେନ କଷା। ଚିକେନ କଷା, ଆଉ ଏଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ନା। ଏଇ ଆଇଟମଟା ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଟା ଭଲ ହେଇକି ଦେଖ। ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ନା। ଭାଇ ଏଥିରେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହେଡ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଏଟା ବଡିଚୁରା। ଏଇ ଆଇଟମଟା କଣ? ଏଟା ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଟା। ଆମ୍ବ ଚଟଣି ନା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ଆଉ। ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ। ଭାଇ ସାର୍ ଆପଣ ଗହଳିଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲାଣି? 1:40 ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏତିକି ଲୋକ 2ଟା 2:30 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫିଲଅପ ହେଇଯିବ। ଜାଗାଟା ପୁରା ଫିଲଅପ ହେଇଯିବ। ବଡ ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଅନିକେତ ସାହୁ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଭେଜ ମିଲ୍ ଖାଉଛି। ଆଜି ଭେଜ ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଭେଜ ହିଁ ଖାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଭାତ, ଡାଲି, ସାଲାଡ, ଆଜ୍ଞା। ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଖାଉଛି। 3 ମାସ ହେଲା। 3 ମାସ ହେଲାଣି। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ହାଇଜିନ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ତେଲ ମସଲା ବି କମ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ରେ ଖାଇହବ। ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଡିସେଣ୍ଟ ଅଛି, 60 rupees per meal, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ 10 ରୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? 10 ରୁ 9 ଦେବି। ଭାଇ 10। ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ନାଇଁ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଖାଉଛି ଏଇଟା। ରେଗୁଲାର। ହଁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କୋଉ ଆଇଟମଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଭାଇଙ୍କର ଚିକେନ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ପଇସା ହିସାବରେ ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି? ହଁ। ଭାଇ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଜିତ୍ ଭାଇ। ଆଉ କଣ ଏବେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଭାଇ ମୁଁ ଅନ୍ଦଳି ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ସାଧା ମିଲ୍ ଖାଉଛି ଆଉ। ସାଧା ମିଲ୍। ହଁ ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଏଇଟା ହୋଟେଲରେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଖାଇଲେଣି। ବର୍ଷେ ହେଲା ଖାଇଲେଣି? ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କୋଉ ଆଇଟମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ? ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମାଛ ମିଲ୍ ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଛ ମିଲ୍। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଆଜି ସାଧା ଖାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜଳି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ କଣ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଷୁନା ଭାତ, ଆଉ ହେଲା ମଟନଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣମାନେ ମଟନଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜର ମଟନ ପାଇବେ। ମଟନ ଗୋଟେ ପିସ୍, 2ଟା ପିସ୍, 3 ପିସ୍,
4 पीस मटन पाइबे आउ सालाड पाइबे आउ मु गोटे तांको स्पेशल आइटम आनी गोटे मुड़ी घाट एला एक्स्ट्रा सतरी सब आइटम देखला परे ना पाटी रु पानी आसीला देखिबा ओहो मटन देखला परे ना पाटी रु पानी आसी आ देरी करियानी चलंतु मटन ट्राई करिया मो स्वाद हिसाब लुण टिके ऐड करदबा ओहो मटन झोल टिके फाइटर भात रे ऐड करदबा आ जो आलू देना तो आलू दे बड़ साइज आलू पाइब कथा आलू टुटुगा तापर गोटे मोबाइल आउटे पाइप नवा ये हमर फास्ट पाइप भाई मटन झोलटा बहुत बढ़िया लगे तापर ट्राई करिया मटन पीस देखिबा पूरा मांस से चर्बी लागी रही लेला मटन मटन टेस्ट बहुत बढ़िया लगे मटन भी बढ़िया सीझी आप ट्राई करिया मुड़ी हाँ मुड़ी घाटे आपण मैंने मुंड पाइबे बंधाकोबी पाइबे बाइगण पाइबे किंतु माछ मध्य तापर ट्राई करिया काकुड़ी सालाड मटन सालाड न खाइबे ना मजा आस बढ़िया लगे खाइबार टेस्ट भल आम डेली मैं डेली आम रेगुलर आपको बेसी को आइटम आपको बेसी भल लगे सब भल गोटे खास गोटे थाए ना ना आंकर स्पेशलिटी सब जिनस भल माने वेज रु स्टार्ट कर नॉन वेज आको सब भल होता आज सादा खाऊ सब मोस्टली सादा प्रेफर कर वेजिटेरियन नॉन वेज किछ ना देती मु सांग मान सुनछि माने भल माने थाए नॉन वेज आज मार्क पे सब 10 में कितना मार्क करो 9 10 9 थैंक यू फाइनल देखिबाते मोर जन खाया उतना शेष होई आउ किछ आइटम रही गोटे मुड़ी घाट तो अधिक देइथिले मो भाई को कहिथिले कम देबे आउ सकाल तो खाइबाटे अधिक होइतला आ देखिबाते खाया उतना कंप्लीट फाइनल देखिबाते मोर उतना खाया उतना कंप्लीट हे एगोते भात थाली की शेष सालाड शेष किछ घाट रे मुड़ी घाट जे तुम सकाल के आज डबल खाइबा हेतला खाई पाइबे घाट टिके रही जाइछि खाइबा भल हो कि खराब हो खाइबा कौन नष्ट कर सरीगला आपण मैंने नेक्स्ट टाइम आनिकी खाई पारे आनिकी कौन प्रकार नष्ट कर मुझे सब वीडियो रे कहूँ सब वीडियो रे भी आपण मानक भी कहूँ खाइबा कहूँ भी नष्ट कर मो तरफ आपण मानक अनुरोध करूँ फाइनाली मोर बर्तमान अंजलि होटेल खाइबा कंप्लीट
मु ऑर्डर करथिली मटन मिल तार प्राइस मात्र 150 टंका 150 टंका आपण मैंने गोटे उषुना भात पाइबे आउ गोटे सालेड पाइबे आ मटन पाइबे मटन पीस थिला 4 पीस मटन थिला आ गोटे बड़ साइज रो आलू पाइबे आ मटन पीस भाई किंतु बड़ बड़ साइज रो मटन पीस पाइबे आउ 4 पीस मटन पाइबे बड़ बड़ साइज रो पीस पाइबे आउ झोल ना बेसी पतला थिला ना बेसी मोटा थिला झोल हला मीडियम थिला आ मटन लो टेस्ट कौन कहबी बहुत बढ़िया आ भल ठू वाड़ा किछि नाही मटन लो टेस्ट बहुत बढ़िया होइतला आ उटे मु साइड आइटम ऑर्डर करथली मुड़ी घांट आ बंधा कोबी बैगण टमाटो आउ चिंगुड़ी आउ हला माछ मुंड पड़े गोटे जबरदस्त गोटे मुड़ी घांट करथिले सेटा भी मु खाइली मते बढ़िया लागिला आउ भाई जेतरे मुड़ी घांट जेतरे प्रिपरेशन करथिले ना मु देखि कि मो पाटी रु पानी आसीथिला आ गोटे बास्ना भी गोटे अलग प्रकार आसला आउ सतरे मु खाइली मुड़ी घांट मते बढ़िया लागिला वर्षा पाग देखि परते वर्षा पाग करिछि आ वर्षा भी टोपे टोपे वर्षा पड़छि माने झिपिरी झिपिरी वर्षा पड़ुछि आउ ये जो पागुआ वर्षा को ना सतरे मु मटन बाड़े देली मो मन पूरा शांति हे गला मटन सहित आ गोटे साइड आइटम मुड़ी घांट पूरा खाईदेली मजा आसीगला मुझे भाई तर मटन जो प्रिपेरेसन करते ना मुझे जो होटेल फास्ट पशिगली एंट्री कली मटन बास्ना गोटे अलग प्रकार आसाला तापर मु अलग प्रकार आसला मु मटन ट्राए कली मत बहुत बढ़िया लगे आउ गोटे मुड़ी घाट भी तार भी बास्ना भल आसला चिकेन भी बास्ना भल आसला माने होटेल ना बहुत सारा आइटम पाई पारे भेज नॉन भेज चिकेन मटन माछ चुना माछ चिंगुड़ी आ सब देसी आइटम पाइबे जमी गोटा भेंडी भजा गोटा भेंडी मसला देकी भाजी थे बैगण फाड़ करी मसला देकी भाजी थे गोटा पोटल माने मसला देकी भाजी थे गोटा कलरा माने भाजी थे जी आइटम आप पाइबे ना पूरा देसी आइटम पूरा घर आइटम पाइबे आ पखाड़ आइटम पूरा फिट अच्छी कहीं आउ सबुठ भल कथा कौन जानते माने होटेल मु खाइबा को आसिले मते बढ़िया लगिला जति आइटम खाइले मते सब आइटम बढ़िया लगिला आ भाई को व्यवहार मते बढ़िया लगिला भाई को व्यवहार बहुत बढ़िया आउ तांकर जति तांको होटेल जति स्टाफ माने समस्त व्यवहार मते बहुत बढ़िया लगिला मते सब आइटम मते बहुत बढ़िया लगिला आउ जदि भी मार्क हिसाब रे कुआ जीवो ना मु 10 रु मु 10 देबी कहीं खाइबा बढ़िया खाइबा आ एटी सब देसी आइटम पाइबे जहाँ भी एटी माने खाइबे पूरा देसी आइटम पाइबे आजर वीडियो आपण मानु केमिति लागिला जदि भल तो चैनल को लाइक करंतु सांग माने सहित शेयर करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब मध्यम करंतु कहीं ना आपण को भल पाइबा और सपोर्ट मते निहाती दरकार आपण माने मते पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाई देइतले बहुत सारा सपोर्ट मध्यम करथले सब वीडियो रे एई भलिया भल पाई दियंतु एई भलिया सपोर्ट मध्यम करंतु आउ मते यूट्यूब रे जति भल पाई दउचंती ना मते फेसबुक रे सेति भल पाई दियंतु सेति मध्यम सपोर्ट मध्यम करंतु आउ इंस्टाग्राम रे मते सेति भल पाई दियंतु सेति मध्यम सपोर्ट मध्यम करंतु आउ आपण माने गछ लगांतु परिवेश सुरक्षित रखंतु दुनिया बंचांतु आपण माने सुस्थ रहंतु फिट रहंतु बिंदास रहंतु रोइली जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट वीडियो रे आ मु आपण मानक लोकेशन कहूँ एटा देखि पार एटा नाका गेट छक एटा जो नाका गेट छक रु आपण माने ए रास्ता देके आसीबे एटा ला सीट कॉलेज रु मात्र 200 मीटर आसला भितर होटेल टा पड़िबो डाण साइड रे आपण माने नाका गेट आडो आउजंती नाका गेट छक रु मात्र 300-400 मीटर भितर आसला भितर होटेल टा पड़िबो बाँ साइड रे आ डिस्क्रिप्शन ले गूगल लिंक अच्छी आपण माने देखिकी आसी पारिबे।